chat GPT open AI so dige khari imba lengi so gi khengi yo paina tharing ki ngendo dina lengi khari share imba di gi lengi so lape poba ke do ji so re sam gi do di khari cha de shi paina nature dawa di gi che sumla menam ngonjo ge shelop sam melam la cho che bele che gule khon number ki thedong ji gyuni menam AI menam artificial intelligence ngarang so launch cho da ngote di ko na ware thedong ji gyuni lengi so this year chung me paina ne thari nyendung di gyuni lengi so la melam AI khari imba pheju khandi chego yo pangarang so la pheng khandi thore le cherwa dige ko la shi lengi so gitige chikende yo paina ngendu muthine siruna ta nganjo yongda chat GPT nanglo la khari thi original len changma rag rela che changma gi ha gu go ro ta dige khari cha de chat GPT de ya AI ki tool chi cha de ro an ngarang so phepa phe mirik ta dige gi gane AI tushine certain now de ngarang so popa de ngwa ro chire sam gi tu ta thanda ki chala open AI thanda nganju ki konda gongma chung AI melam AI sewa dine nganju la khari khari che ki pen tho du shu paina nganju gi yigyur rignu se du AI la de lag du terwa yigyur rignu du ani pari rignu du tini dozen rignu du tini yigzin rignu du ta dige tanda konjugi dige shila lega cheda cheshin barisha dige shingoto na wa dojire rawata nganju ki AI gi gyuni lob chen lob chong shin gi to pe pendo yo mase kejum bo dojire samgu de derwanga gegen so imba ni anti gala pe shu kya yor samgu do mixe gi leng so chik gyur gi de chen na yo pa ina da tharu yam pe kejum bo dojik da pen chim bo thogure samgu de derwa ngaran so phege to ne chik shing yo ba de injin nang kar re sam ba jina ta thing san le la uchini the du inji do ne yo pa ina ta ti phege na kan de chagre sam ba jini an le la uchini ha ko do de derwa ta tharing leng so open AI kongma so melam AI kharim ba ta di khandi chini phije che go yo shi gi nyenyam de leng so nga sang ngi gi logle de to Google kang la tu stone menlam kongmaso menlam AI la ni thiwara jina thangsho thajik thangsho di menlam AI khaptu tu sto che ta di thoshu che ji dwara ding anju tu number jina thoshu la der tu number jina ro anju ki susu ki Google khajang yor ro di gyuni khaptu anju ki email chiora Google ki di gyuni khaptu ngarang jula sign in ya thoshu che yore an di gyuni tu chini anju ki ngi ngarang gi khajang gyun dosini ya chik sign in chigin dingel nge chik ta ta chain ro ine al hingi chule ngi thoma ju shu che bare chine khandi ro chi yore le chro ti she che dula to sin ta del che si bare chine thangbo igyur rignu ni pa dela lodun rignu sumba dela dozen rignu thamadi yigzin rignu ta thangbo igyur rignu ding anju gi kharim ba chik ta wara jina di khari la na phuik ne English nang la pha gyure yang na nganju gi dikima la English dwara di chu gyurwa rajina ani English to phuik dus chagar phege dus chagar dara ta thamang anju phuke ne English nang chi gyuresh ta gin dro ni dela tung del 30 ro chi sha dra ani nge gi ti thangbo dela phuik ige tongro le nan dus thiwa rajina khandi chag dus ta ro ta de nge ti thi dwara ta quran lega che go chugur an sujola di engine nang la khari chagi yo pa de khonan chogi khaptu thili gir dra okay telle swara ni gi dela the moment the ngam chengi tung chiora ngi de la phig nan thi the engine on dus lester every day the hen laid eggs the hen was lucky to get some and then sold rest to others later dinang la takda dhanda khonje gi dhandu ya sime gi tiskanye ro ji thegi sar takda ji gyurmin da khajin shubaina ngi gi dela nintar konga retangi pata momola gonga sagyo chungwa da lhangma mission la chongyu yang chongya ya rag rele dwara dinang la the hen was lucky to get some and then sold rest to the others le dwara dingone china the grandmother momo di kor le go ro ine anta di khar re shubaina engine phuing ni engine an dus gyure gi ngajula de chen ya kuch dulen shuen der ta ding gi chu di chiwar jina English ne chu phuing na gyurwar jina khandi du le chero di chita ginda tangi dala inji chik thiwar jina I like apples ra I like apples lane le origin khona jo phai gyur der ra na kushu laga lan le swara I don't like pumpkins la origina ani khande rosti tu ta okay komacho
Tadela dela lesora nga thokupla migalane peje dusrang ro jiguren serwa dadi karre shupaina chu thagja yama anjo gita ne thayi kharim badi khaptu gyure ro didi ganjo igyur rignu diche nyepa dela nge hitanda pumpkin ko chugi jue latis khabu chirang rang gi thagja nor de yo marwa ro ji sams nyepa dela ta anjo gi logde rignu dinang khari or lawar jina dinang lo le yigi chi theora jina ta thanda nge mom dengam chengi tung de ranja chma thigi indarwa ani anjo gi di khunan jo gi khandri logo du chi taginda okay kara lemas les altis ngarangi thaja jo thaina kharina tis che korgit yubado chitura kong song tikam chau okay lesora thadi lo ladel chignem parajina tadangbo sukhor de dwara tanga jo chik loginda okay this lazy sambola manzo lodne ringni di pe yago roje chungde dwara tha thanda di uk re durwa ni gi gesla gi dus motivation nang lo lange dus thongsu ro gesla gi thanda uk rang im bache jela ngaju gi dialect uk mangbu yorwa dige changma ya chu dinang lo la luk thue gi thanda digang la bejin che de cheshim bayin nge dus thongsu ta sumba di doesn't renew di kar susu gi dinang lo la keja she an di phagi yigi la pap gir de ro chamjam ngaju gi thagjan norai gi nyanga chembo yorra ta dinanglo susu geje shewara jena khonje thagja gyur tera thange ji dinanglo le sheche ngun mo shigla chamu shigyo pare chamu te nyindar gonga re tangyo pare momo thela gyunring gonga sagyo chungwa mase chongkyu yang chung nyenchik momo the dongam chembe chamu te nyindar gonga re tangyo pama tongmindu chamu de khokba shakwa ina gonga changmang ngala ragre nyam chamode sebe konga chigyang ma thop tajik taw tongsra di ngi stop chi wala tong le dinal chik number chine ta konjo phage gyur de dwara nyon mom shigla chamchang chang angi thangi tis nor sora chamu shigyo pare chamode nyindar gonga re tangi yimpa mashi chongyu yang 중인 ne chimbe aleta chamote nintar gonga re tongki mare ma mitta khandar nge ki kecha yagulo me sar rangi kon chik shimbach lo wara jine nge kon chik ta nge ndar wadina la ta ta chik gyur mi gyur ro chi chor ro chi lesra okay nge mingla chiring ki jom segi ye nga shija kolegal tendeling shija nei ta chek taw okay len lesra nge mingla chiring ki tang sergi ye lesra nga shija kolegal la thatu tendeling nige ta khandar yakbuchik ngarangi lodang ki thuk nei ba inna khashra ta ine an tajing option yan thinde chi yo rel an shuen derwa ta dine thamadi khare laware na yigjing rignu ta dinang lo langi gi de la khonang chu gi peja gi par sha jo di khonang chu gi gi khaptu thanda gyur sha yo dus chi dwara dinang lo susu ki khandi sha go yo chi thanda nge nya masurwa peje di kan thanda lega chegyo inani nga ha go masurwa imba ina ta thanda nge di susu gi ina khandi chi go yo me je she maso ine ya dinang lo la jela peja ro da susu ki pari kan ri yo pa ina di sebu chi ni gi nang kyo imba ina di gi option de du la ni shwe an ngang chu gi ta thanda digam ya yo pa di yang chu gi chedula chik achievement di gong de shubana shibe chambu jire samgidu ani nge thanda yigi yabu log wara jine ya kunan chu gi khapdu ji sim tu yore do je samgidu darwa ani
Iguri imba ini ata tanging artist chugyo roj dwara tige ya chik tajo gi chane sama takta joba ina pech takta jik sim tui yogi re roj nge tursam gde dre ine ata ngel henge chola ngoto chedi melam AI khari imba ta khadichne ngoto chigo khadichne di pech chigo yumela di tusro ji chati ye laso lenge ani tharingi ngendo dirang chami tharingi ngendo lenge chola pen tok po thok do do chungyo ngi rawa chigi ye ma phenge la subscribe na gyu ne chik subscribe na ni perona jama ngendo shna lenge sama ker ti jegi rawa chigi ye ti padalenge sama chapo chini shuruna ngansing yam do inji jani shuruna